ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। Up to this we will do every class. After that we will start from where we left. So in this order, Kiranji first, because I see that in the order, followed by Krishna Swamiji, then Sindura, then Shantaji, then Arvindji, then Kamana, and then Geeta finally. Okay, please follow this order. Know the names. Yeah, Kiranji. देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। Only one time. Yeah. ॐ अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। Markandeya uvacha. मार्कण्डेय उवाच। Yes, Sindhu. Next person. Yeah, Sindhu. I chant, right? Okay. I continue or the nyasa part? That part on the same thing. अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। Markandeya Uvacha. See, we will make it there. Atha Devi Kavacham as a standard one. Okay. Atha Devi Kavacham. So that later when you record also, so you know you will not be in dilemma whether Devi Kavacham or Devi Kavacham. Atha Devi Kavacham. It's a compound. We'll make it like that. Okay. Yes, okay. Shantaji. Okay. Atha Devi Kavacham. Om Asya Shri चामुण्डी कवचस्य चण्डी कवचस्य ओम अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। Yes.
ॐ अथ देवी कवचम् अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच अथ देवी कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच Pathangattvena. पाठाङ्गत्वेन। Okay. Next person. Kamnaji, you are supposed to do no. After fine thing, the last one was Geeta ji. Okay, please want follow me the to- order. Yes. So you mean at the end now, Kamnaji. Okay. Okay. Yeah, please do it. Keep the mic always unmute. Okay. Hmm. ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच Yes. So we have done up to 16th or 17th. I think 18th also we did. Dakshinetu va Patura Varahi Nairutyam Kadgadharani. I think we have to do from 19th. 19th shloka. Up to 16th, up to 18th we have done. Right? Nairuti, we saw in the last part, we were discussing about Nairuti. we stopped at 17 Sharanji. 18th we could not do. Oh, 17, okay. So Trahimam Devi from there. Trahimam Devi Dushprekshe Shatrunam Bhayavardhini. त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मान् देवि दुष्प्रेक्ष्येषु शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मान् देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता त्यां रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता Agneyam. आग्नेयामग्निदेवता प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री 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 आग्नेयामग्निदेवता Trahimam Devi Dushprekshe Shatrunam Bhayavardhini. Pracyam Rakshatu Mamaindri Agneyamagnidevata. त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि
प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी क्षीणेव तु वाराही नैत्रत्यां खड्गधारिणी नैऋति नैऋ- नैऋत्यां नैऋत्यां खड्गधारिणी नैऋत्यां खड्गधारिणी दक्षिणेव तु वाराही 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 नैऋत्यां खड्गधारिणी Yes. What Arvind ji? You are saying something? No, nothing. Okay. प्रतीच्यामारुणी रक्षेत् प्रतीच्यामारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी
दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्या मृगवाहिनी दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी So here Varahi, the Kadgadarani, Varuni, Mrigavagini, all are Ikarantaha, Strilingaha, Nadi Shabdavatri. Dakshine, Saptami. So it will be Saptami Bhakti. Protect me from the direction. Avatu means Rakshatu. Sahana Avatu, but Avatu. Dakshine, Saptami, Pratichyam, Prachi, Dishe Namaha, Dakshinaya, Dishe Namaha, Pratiche, Dishe Namaha, we say no. Namaha, the first Pratiche in Sandhya Vandanam. Prachai, Pratichai, all will be Chaturthi. Pratichi is a shabda. Nadyai, Pratichai, Prachai. But here Pratichyam, Shrilinga, like Nadi Shabda, Nadyam. Similarly, Vayavyam. Vayavya is, the direction is, what is the South. direction? South? No, west, South. west side. Southwest. West, yes, southwest. West, yeah. So the Mrigavagini, the one who rides on the Mriga, lion, Mrigavagini. Okay, next shloka. Udichya, Udichi is Udiche, Dishe Namaha. What direction Udichi is? North. North. Udichi is No, north. North. Yeah. North only. Ishana Mola we say, no? In Tamil, Ishana Mola. Northeast. Aishani, that become Aishani. Again, Strilinga, Aishani. Ishana become Aishani. North, east, right? Northeast. Sharanji, Vayavya is northwest, no? Southwest is Kubera. Yeah. Vayavya Yeah. is? Northwest. Northwest. Vadamelka. In the book it says. Vadamelka is Vayu. What is north? What is Nairutyam then? Varahi, Dakshina, south side. Yes. Okay. Vayavya is northwest. Okay. Yeah, what is it, Arvindji? What is Nairutyam then? Nairuti is which direction? Nairutyam. Huh? It's on Dik. Southwest, huh? Yes. I thought Nairutyam is northwest. Nairuti is southwest. I have some direction somewhere. I'll send you, maybe I'll find out. Nairuti is southwest. Northwest is Vayavi. Southwest. Nairudyam is southwest, it says. Yes, In the book. southwest. I Yes, have a southwest. book. South direction. Pratiji is West. west. So it comes like that: southwest, south, then Vayavi, northwest, then Pratiji, then Vayavi is south. Yeah, Pratiji is Merk is west. north. That's what I said, west. Yeah, west. West, yeah. Yes. Nairuti is southwest. So southwest, west, then northwest. Correct only. It's the same direction. Clockwise, no? Right. Comes. Yes. Udichyam patu also rakshatu. Patu avatu rakshatu. All the same meaning. Sagana avatu rakshatu. No. Sagana bunaktu. Bunaktu also meaning same. Rakshatu, protect. So that's why it's called kavacha, armor, protecting you from all forces from all directions. Udichyam patu kaumari aishanyam shuladharini. Udichyam patu kaumari aishanyam. Aishanyam, not ye. Aishanyam shuladharini. Udichyam patu kaumari aishanyam shuladharini. Udichyam patu kaumari aishanyam shuladharini. Udichyam patu kaumari aishanyam shuladharini. In my book, they have given Udichyam patu Kauberi It's Ishan. okay. Both are okay. Really? Kauberi, Kaumari, all works. Pataveda will be there. Lot of will be there. Yes. What is given? Kauberi is given and Okay. Ishanyam is given.
Ishana, Ishani become Aishan. Ishana become Aishani. Aishani. It's a Tadita word. Same meaning only. Okay. Udichyam patu kauberi Ishanyam Shuladharini. Follow one book. That will be better. Otherwise, you will be chanting one. I'll make the correction. I don't have the pencil here. Uh, Udichyam patu kaumari Aishanyam Shuladharini. उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस् रक्षेत or adhastha. I will do it together. ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्थात् वैष्णवी तथा. ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे Urdhvam, not urdhavam, urdhvam. ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ददस्तात् वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे धदस्तात् वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद् वैष्णवी तथा. उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद् वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्तात् वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे धदस्ताद् वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववागना एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा दशवाहना एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना Yeah, she said Dashavahana actually, so Sindhura. I didn't hear properly. शववाहना sorry एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः. जया मे चाग्रतः पातु द्विजया पातु पृष्ठतः
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः जया मे जाग्रतः जया मे चाकृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः So I may take the एवं Dashavagana Patabheda. Okay. Okay. Yes. एवं Yes. दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाक्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः This is similar to, avadakshinatat, avachordhvatat, avadharatat, same. The dakshinatat, it's all vyaya, indeclinable. Here dakshine and all praticham, all these are declined, 7-1. That's the difference. Otherwise, same. Okay, next shloka. अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता अजिता वामपार्श्वे 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 तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता शिक्षा not मुद्योतिनी शिखा शिखा मुद्योतिनी रक्षे धूमा मूर्धिनि व्यवस्थिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता शिखामुद्योतिनि रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्ध्नि व्यवस्थिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता here also Patabheda is there, I think. Shikha me udyotini rakshe. Jyotini or udyotini both are, it's okay. Both of them. Shikha me Jyotini rakshe, Patabheda is there.
or Shika Mudyotini. Shika is Shika, the the Murdni is the head, and Shika is my tuft, the tuft of me, Mama. In some book, Shikam me is that. Here it is Shikam Udyotini. Vama Bhaga, Dakshina Bhaga, we know. Vama is left hand side. Dakshina here is right hand side. So Dakshina can mean south, Dakshina can mean right also. Dakshina Asta, we say no. Dakshina Murtihi. That's all Dakshina Ida. Dakshina is south. So the context. Vama Bhaga, Dakshina Bhaga, left side, right side. Dakshina direction is south. So that meaning also is that. Ajita Vama Parshve tu Dakshine cha Parajita. Shikha Mudyotini Rakshe Duma Murdhni Vyavasthita. Ajita Vam Parshve tu Dakshine cha Parajita. Shikha Mudyotini Rakshe Duma Murdhini Vyavasthita. अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता मुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता Maladhari lalate cha bhruvau rakshedyashasvini. Maladhari lalate cha bhuvau rakshed yashvini. माला Yes. मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुभोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके. त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके. त्रिनेत्रा च भ्रवोर्मध्ये भ्रुवोर्मध्ये. भ्रुवोर्मध्ये eyebrow. Sorry, sir. Eyebrow. Brew. Not coffee, not brew, not Nescafe. Brew is brew. Eyebrow. त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके Nasike, not Nashike. नासिके Nashik नासिके is the near Pune. Here Nasike. नासिके Close. त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके Kamanaji. त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके This is also not Rudra. Lalate, Rudra, Strishtantu. So here Amba, you are invoking Devi on all the parts. Right.
मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च घण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके यद् भ्रुवौ is भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवं भ्रुवौ भ्रुवः द्वितीया कर्म रक्षेत् यद् भ्रुवोः मध्ये between the eyebrows that portion either you can take it as saptami or shashti भ्रुवोः मध्ये between the eyebrows trinetra rakshet is one time is mentioned we have to supply to all alate maladari rakshet भ्रुवौ यशस्विनी रक्षेत् भ्रुवोः मध्ये त्रिनेत्रा रक्षेत् नासिके यमघण्टा रक्षेत् may all this no the goddess located the protect the respective places. Yes. Both are Dvivachanam only, no? Which one? Bhruvau. Yes. Yeah, Bhruvau. Yes, Dvivachanam. Charanji, what shabda did you say? What shabda Sorry? was it you said? Bru. Bru. Ukaranta shabda. We have not seen. Okay. शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये क्षोत्रयोर्द्वारवासिनी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी 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 कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तुषाङ्करी 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 So here rakshet only. We should not say rakshed dakara. Whereas here rakshed, not rakshet. Okay. Same only. Sandhi. We'll see that. Sandhi Shantaji, you must be knowing. Studied long back, right? Rakshed. Here it is. Here rakshed. Why? Also, Shantaji was an advanced student actually before. She's not attending now, fine.
She's attended many of the classes, more than 400 classes, I think would have attended 400, 500 classes. Yeah. I don't know whether you remember now. Okay. Shankini chakshushoर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये स्तोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका. 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 Uttaroshta is Uttara plus Oshta. Uttaroshta. What sandhi? Guna sandhi. It will not become Uttaroshta. Dantaushtam. That is for, it can become. It can become Deta Dantaushtam. Is, Pakarasya Dantaushtam. Odautoho. Kantaushtam. Right? Kanta plus Oshta follows. So Uttaroshta also possible. But Uttaroshte is done. It's okay. We have compound, we have choice. Here Guna, Uttaroshte. Upper lip, Oshta. The second line. Shouldn't it be Vriddhi here if it is Oshtha? We have a choice. Samase Guna or. That's why we have Guna or Vriddhi. I didn't teach you the Guna aspect. Vriddhi only we saw. Dantaushtam, because that is under a rule. We have not come up to that level. That is only Guna. That's why even Vriddhi only we chant. I didn't chant. I don't chant the Guna part. I mean, Dantoshtam also correct. Dantoshtam or Dantaushtam. Kantoshtam or Kantaushtam. Similarly, Uttaroshta or Uttaroshta. Okay. Because you know A plus O is only O. That's fine. That is enough. That's why. There's upper lip, then lower lip. Adhare cha mritakala jikhvayam cha saraswati. अधरचामृतकला जिह्वायां च सरस्वती. अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती. अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती. Okay. अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती. अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती.
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती So nasikayam jigvayam, nasika jigva saptami, adare and utta roshte, that is also saptami, like pullinga, utta roshta. Adare means other roshta. Oshta we have to supply. Adara means lower. What is lower? Lower lip. Upper lip talked about, and what else? Lower lip. Other roshta. Okay. नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरौष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती some part beda is amrita cha adare cha amrita bala also is amrita bala amrita kala also okay fine anyways both are fine. Next shloka 27 25 years दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका दन्तान् 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 रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके घण्टिकां च चित्रघण्टा च महामाया च तालुके घण्टिकां 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 चित्रघण्टा च महामाया च तालुके दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां
चित्रघण्टा च महामाया च तालुके गन्तान् Gantikam, not Gantika, Gantikam. 2-1, Dvitiya Bhakti Ekavacham. Okay. Yeah, Gantikam. Yeah. Yes. दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके Kamakshi Chibukam Rakshed Vacham Me Sarvamangala. कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिपुखं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला Grivayam Bhadrakali Cha Prishtabamshe Dhanurdhari. ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी 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 ग्रीवा Not Prishtabamshe. पृष्ठ ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी Chibuka is chin. Cheek is already we saw. I already went. Kapola. पोला Kapola, who is the with some Devi name was the Rakshet. Griva neck. कालिका Prish, कपोलौ कालिका रक्षेत् yes. Prishtabamsha is back side of the neck, back neck. I think this is more required for me. Neck fight. Grivayam Bhadrakali Rakshet. Prishtabamshe Dhanurdhari Rakshet. Neck problem. Okay. Neelagriva Bhakekhante Nalikam Nalakubari. नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नल्कूबरी Next person. Who is Neela- this person? Yeah, questions, right? Yes. yeah didn't do both. नीलग्रीवा Sorry? Sharanji, I think we didn't do both sentences together. I didn't do. Kamakshi chibukam I rakshet. didn't do that. Okay. Kamakshi Chibukam Rakshed Vacham Me Sarvamangala Grivayam Bhadrakali Cha Prishtabamshe Dhanurdhari. कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी
कामाक्षी चिपुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी How much time we have? My clock different. 8:59 now. 8:59 now. Okay. Last shloka. Neelagriva bhikkhante nalikam nalakubari. नीलग्रीवा बहिष्कण्ठे नलिकां नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी Okay, we'll stop here. 28 shloka. From where we have to start next class. Please mark it. Om Purnamadah. Acharji, Viniyoga means what and Kilika means what? Later on, tell us. Viniyoga is distribution. Okay. That is doing sankalpa is called sankalpa. We say Viniyoga, Jape Viniyoga. Japa is Viniyoga literally means distribution. Okay. But here Viniyoga is you are doing sankalpa for that or japa for that purpose. That in the sankalpa you tell that. Jape Viniyoga you say, right? So sankalpa you say this japa, this parayana is meant for so and so purpose. That is Viniyoga. Kilakam
I think about that we will see. I think I told you, Kilakam, Shaktihi. Kilaka means literally means it is a lock, nail. Okay, we'll talk about that. We need to do. Charanji, Shaktihi, Bijam. I think I sent out right up also that I mentioned Kilaka, Neelam, Shaktihi, etc. Yes, arrange. Skandha and Skanda both are different. Is there Again? Skandha, Alpaprana and Mahaprana, are there two different words? Yeah, different words. That is, one is a shoulder, other one is Lord Murga. Alpaprana is Muruga. Alpaprana is Murga, yes. Skanda Puranam we say. Ah. Skanda both are same. One is Sadita. Skanda is shoulder. Yes, shoulder. Yes. Sharanji, I had asked this even with Bhagavad Gita chanting, Arjuna Uvacha, Markandeya Uvacha, but why is it Brahmo Vacha? You said Sandhi doesn't happen there, no? But here it is Brahmo Vacha in the beginning. But why isn't it separate? Brahma is Pratama Bhakti Ekavachanam. It's natural Visarga. Arjuna Uvacha, Rama Uvacha, Visarga drops by Sandhi. Whereas Brahma is Pratama Bhakti Ekavachanam is Brahma. There is no Visarga. Visarga drops by some other rule. Brahma, Brahmano, Brahmanaha. Brahmanam, Brahmano, Brahmanaha. Declension is different. Not like a Rama Shabda. Or not always. No, take Rama Shabda. Rama Shabda is only to begin with. Brahman is Nakaranta Shabda. How you take Akaranta? It's not Akaranta. Brahman is Nakaranta Shabda, and Nakaranta, that Brahma can be either Pullinga or Napumsakalinga. Pulling, it will be Napumsakalinga when it refers to Sachit Ananda Brahma. Right? That Brahma. And Brahma, it will refer to Brahma, Chaturmukha Brahma in Pullinga. So in Pullinga, when you decline, it will be Brahma. So Brahma plus Uvacha, Punasandhi, Brahma Uvacha. That is A plus U. Whereas Arjuna plus Uvacha, it is not A plus U. Visarga is in between. That is replaced by U. Sorry, that is not replaced. That is dropped, in fact, not U. That we will see. When it will be replaced by U, when it will be dropped, that's a forms Sandhi topic. So, like Arjuna, even Markandeya, it's similar, is it? Markandeya, it is Markandeya. one. Pratama Bhakti Ekavachanam of Markandeya Shabda. Akarantaha Pullingaha Markandeya Shabda. That is Markandeya Uvacha. Okay. Thank you, Sharanji. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadakshara Padabrashtam Matra Hinantu Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatham Devi Prasida Parameshwari Visargavindu Matrani Padapadakshara Cha Nyunani Cha Triktani Kshamasva Parameshwari. ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు ఆచార్య. ధన్యవాదాలు సార్. ధన్యవాదాలు, Sharanji. ధన్యవాదాలు శరణ్జీ. ధన్యవాదాలు.